बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में वेरी वार्म वेलकम। आज हम मुर्शद हब प्रोग्राम में जंगे यमामा के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मेरी पिछली वीडियो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के ऊपर थी और ये वाली वीडियो किसी अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ऊपर है। इस दरमियान मुझे कुछ पैगामात मिले, उसके जवाब में सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि बातिल से डरने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। नाज़रीन मोहतरम, जंगे यमामा तक जो वाक़यात हुए, मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टेप वाइज मरहला वाइज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। सऊदी अरब में आजकल जहाँ पर रियाज है उसके करीब यमामा एक रियासत होती थी। वहाँ पर एक काफ़ी उम्र रसीदा शख्स मुसलमा कज़ाब था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी मुसलमानों का लीडर बनूं, लोग मुझे भी फॉलो करें और मेरा नाम भी बड़े लोगों में शामिल हो। और इस सिलसिले में उसने अपनी कोशिशें भी शुरू कर दी और लोगों को अपने साथ मिलाना भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आता है और वो अगले दिन अपने साथियों सहाबा इकराम रिज़वानुल अजमीन की महफिल में बैठे वो बताते हैं कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि मेरी एक हथेली पे 2 कंगन आते हैं और हुक्म खुदाबंदी से मुझे कहा जाता है कि फूंक मारो, तो मैं फूंक मारता हूँ तो दोनों कंगन गायब हो जाते हैं। उनका आने वाले झूठी नबूवत करने वाले 2 अशखास के साथ उन कंगन का और उस ख्वाब का ताल्लुक था। एक रवायत के मुताबिक मुसलमा कज़ाब एक दफ़ा मदीना शरीफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और दौराने गपशप या दौराने मुज़ाकरात उसने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कुछ शराइत के साथ इस्लाम कबूल करता हूँ। तो आपकी इजाज़त से उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना नायब बना दें। नंबर 1, अगर यह मुमकिन नहीं तो आप शहरी इलाके के नबी होंगे और मुझे देही इलाके का अपना साथी बना दें, वहां की नबूवत देते। उस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खजूर की खुश्क टहनी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नबूवत के सिलसिले में जो खालस अल्लाह की तरफ से होती है, इस सिलसिले में अगर तुम मुझसे ये खजूर की टहनी मांगो तो खुदा की कसम मैं ये भी तुम्हें नहीं दूंगा। चुनाचे वो मायूस होकर वापस चला जाता है। फिर कुछ अरसा गुजरता है तो वो अपने 2 कासद आपकी खिदमत में भेजता है और वो कासद भी कमोबेश इसी तरह का पैगाम लेके आते हैं। तो उस वक़्त फिर हमारे नबी पाक ने वो तारीखी जुमले कहे जो एलची या कासद के बारे में होते हैं। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम अगर एलची या कासद को कत्ल करना जायज़ होता तो आज आपको कत्ल करवा दिया जाता, आप जिस तरह का पैगाम लेके आए। तो यहां से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कि ये मेरे आखिरी पैगंबर होंगे जो ता क़यामत रहेंगे और इनके ऊपर जो किताब आई है वो आखिरी किताब होगी जो ता क़यामत तक रहेगी। उसके बाद मुसलमान तो यमामा में जाके अपनी और ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर देता है और उस वक्त तक उसको 2 चीजें आती थी। एक ये कि वो एक अंडे को बोतल के अंदर डाल लेता था और दूसरा कोई परिंदा पकड़ता और उसके पर काटता और फिर उसके पर जोड़ देता। इस तरफ
دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی کرامات ہوئیں. اگر کسی کنویں کا پانی نہیں ہوتا تو آپ اس میں اپنا لعاب مبارک پانی میں ڈال کے اس کے کنویں کے اندر ڈالتے تو وہ کنواں ایک دم بھر جاتا. اگر کنویں کا پانی میٹھا نہ ہوتا تو آپ اپنا لعاب مبارک کسی پانی میں ڈال کے اس کے اندر ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جاتا. آپ کو ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ کسی صحابی کی آنکھ کو نقصان ہوا، آپ نے اپنے لعاب مبارک سے اس کی آنکھ پہ ہاتھ لگایا، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. اسی طرح کئی واقعات ملتے ہیں. ادھر مسلمہ کذاب نے بھی لوگوں سے کہا کہ مجھے ایسی چیزیں بتائیں تاکہ میں بھی اپنی کرامات بنانے کی کوشش کروں. تو لوگوں نے بتایا کہ اس کنویں کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے. اس نے اپنا تھوک ڈالا پانی میں اندر ڈالا تو جو راسا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اسی طرح ایک شخص کی بینائی بہت کمزور تھی، اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اس نے اپنا تھوک لگایا تو اس کی جو رہی سے بینائی تھی وہ بھی چلی گئی. ان سب چیزوں کے باوجود چونکہ ہم تخریب کاری کی طرف ذرا نسبتاً زیادہ مائل ہوتے ہیں، اچھی چیزوں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں، لوگ پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے. اب ناظرین اکرام، انہی حالات میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں. ایک تو مسلمانوں پہ غم شروع ہو گیا کہ ہمارے نبی پاک ہمارے درمیان میں موجود نہیں رہے. صدمہ، پریشانیاں. آپ کو حضرت بلال کی کیفیت، بلال رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کا علم ہے کہ وہ بیچارے کس طرح پریشان ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں تاکہ انہوں نے وہ شہر بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. نیز شدید مسائل، پریشانیاں، اور پھر دوسری طرف ہمارے دشمنان اسلام اور پھر منافقین، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ اسلام کو کس طرح کمزور کیا جائے، کس طرح گرانے کی کوشش کی جائے. سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کے اندر گروپ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تقسیم شروع ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے فتنے سر اٹھانے شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ شریف کی اطراف میں 11 جگہ ایسی تھی جہاں پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وفود بھیجنا پڑے، اپنے جنگی دستے بھیجنا پڑے تاکہ ان فتنوں پہ قابو کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول پر بھی ڈھیر سارے مشکلات تھیں، ان کے اوپر بھی بہت سارا پریشر تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی نے بھی کہا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو اسلام، جو طریقہ کار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں وہی ہوگا. لوگوں نے نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں تو کوآپریٹ کرنا شروع کیا، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ لچک کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن بالکل نہیں مانا گیا. اب آتے ہیں یمامہ کی طرف. وہاں مسلمہ کذاب نے باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا، جھوٹی نبوت کا اعلان، اور کم و بیش 1,00,000 کے قریب اس کے ماننے والے اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک نیا اسلام وہاں پر پھیلانا شروع کر دیا. اب یہ ایک ایسا فتنہ تھا جسے کچلنا تھا. چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلے ایک دستہ بھیجا جائے. وہ گئے اپنے دستے کو لے کے، لیکن وہ لوگ کم تھے اور مقابلے میں بہت زیادہ، لہذا وہ ناکام ہو گئے. ابھی وہ وہیں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا، تو انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دوسرا دستہ بھیجا، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا. آپ نے ان دونوں کو کہا کہ وہیں رہیں تاکہ جہاں کے مسلمانوں کو پریشانی نہ ہو، انہیں یہ خبر ملے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں تو وہ کہیں مایوس نہ ہوں. چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک بڑا دستہ جو تقریباً ریکارڈ کے مطابق 12,000 صحابہ اکرام پر مشتمل تھا اس کو بھیجا.
भेजने का फैसला किया। अब मैं उस जो बड़ा लश्कर जा रहा था उसके जज्बे के सिर्फ एक मिसाल दे के एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस तरह के जज्बा लेके जा रहे थे कि हमारे नबी के मुकाबले में नबी आ जाए, झूठी नबूवत का दावा। हजरत तुफैल बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बड़े जय्यद साहबी थे। सोए रात को सवेरे दोस्तों से कहा कि मैंने भाइयों एक ख्वाब देखा है। उन्होंने पूछा क्या देखा है ख्वाब में? उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी गर्दन काट दी जाती है। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे मुंह से एक परिंदा निकल के जाता है। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं एक खातून की तरफ जा रहा हूँ, उसका पेट खुला हुआ है और मैं जो ही उसके करीब जाता हूँ तो वो मुझे अपने पेट के अंदर ले लेती है। और चौथा ख्वाब का हिस्सा कि मेरा बेटा भी मेरे पीछे है और वो भी एक खातून की तरफ जाता है जिसका पेट खुला है, लेकिन वो जो ही उस औरत के पास पहुंचता है तो उसका पेट बंद हो जाता है और वो उस पेट के अंदर नहीं जा सकता। अब उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा कि मेरा सर कट जाता है, इसका मतलब है कि मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे मुंह से मेरा एक परिंदा निकलता है, इसका मतलब है मेरी रूह परवाज कर जाएगी। मैं खातून की तरफ जाता हूँ और उसका पेट खुला होता है और उसके अंदर चला जाता हूँ, मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा। और मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो जख्मी तो होगा लेकिन उसे शहादत नसीब नहीं होगी। नाज़रीन मोहतरम, हालात ऐसे हों कि जब पता हो कि मुझे शहादत मिलेगी, पता हो कि मैं वापस अपने घर नहीं जा सकूंगा, पता हो कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा सकूंगा और उस जज्बे के साथ आगे जाया जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या जज्बा होगा। और यहाँ पर ही कहा जाता है गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं, दिले गर्विदा गर्विदा, सरे शोरीदा शोरीदा। दोनों दस्ते आमने सामने हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में मुसलमानों को पिसपाई होती है, वो तादाद में ज़्यादा हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास हर तरह की सहूलत मौजूद है। मुसलमान बेचारे बेबस इसी तरह ही जाते हैं। फिर ऊंच नीच आती है। एक मकाम ऐसा आता है कि हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमान कज़ाब को देख के उस पर बड़ा तेजी से वार करने की कोशिश करते हैं। वो बच तो जाता है लेकिन अपने तमाम साथियों को एक किला नुमा बाग के अंदर लेके चला जाता है और वहां पर उन सब साथियों को बंद करके किले का ताला लगा देता है। अब मुसलमान परेशान हैं, कायद खालिद बिन वलीद परेशान है कि अंदर जाने का वाहिद एक रास्ता है और वो भी बंद है और कोई तरीका ही नहीं, कोई जरिया ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी थे, वो बहुत ही दुबले पतले थे। वो बढ़ के आगे गए और अपने कायद से कहा कि कायद मोहतरम, मेरे जहन में एक बात आती है और वो ये है कि मैं बहुत दुबला पतला आदमी हूँ, मेरा वजन बहुत कम है। अगर आप किसी तरीके से मुझे नेज़ों से, लाठियों से, किसी न किसी तरीके से कपड़े में बांध के दीवार के अंदर अगर आप मुझे फेंकने की कोशिश करें और मैं खैर खैरियत से नीचे पहुंच गया तो मैं कोशिश करूंगा दरवाज़ा खोल दूं। ये मशवरा तो बड़ा दिलचस्प था लेकिन इसमें रिस्क था, लेकिन बहरहाल ऐसा कर दिया गया। अल्लाह की शान के वो खैर खैरियत से दूसरी तरफ उतरे, उन्होंने आहिस्ता होते होते दरवाजे तक पहुंचे, दरवाज़ा खोल दिया। जो ही उस बड़े गेट का खुलना था, मुसलमानों की फौज अंदर चली गई। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए। एक दफा फिर जबरदस्त लड़ाई हुई और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की और वो झूठा नबूवत का दावा करने वाला वो वस्ल जहन्नम हो गया और वो मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर दो तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 10 साल मदनी ज़िंदगी में जंगें उनके ज़माने में हुई, गज़वात हुए, मार्के हुए, लेकिन इन सब इवेंट्स में 259 मुसलमान शहीद होते हैं और जंगे यमामा में इस जंग में 1200 के करीब मुसलमान शहीद होते हैं, जिसमें तकरीबन 700 हाफिज हैं, तकरीबन 500 कारी हैं। और जब वो घर से निकले थे तो
اس جذبے سے آئے تھے کہ ہم نے اس جھوٹے نبوت والے کو ختم کرنا ہے، بھلے ہمیں اپنے شہر مدینہ سے دور ہونا پڑے، بھلے ہمیں اپنے روضہ رسول سے دور ہونا پڑے، ہمیں اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پڑے، ہمیں اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے، سب کو لاوارث کرنا پڑے، لیکن ہم نے اس فتنے کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے آج ہم اس وقت جو کچھ ہوا اس کے تناظر میں سوچیں کہ کیا ہم اپنی ڈیوٹیز مکمل کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا فرض مکمل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت سنجیدہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور یہ بھی ہمت طاقت کس طرح ہوئی ہے مجھے، اقبال عظیم صاحب کے اس شعر پہ بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اللہ حافظ۔